Oke, bersemangat lengan buang di matua. Tu tempat onganan do maumbang laling akan dua. Tu pasakena lako kita masuk nasang lah bira kate keluarga besar lo mai padang di kesu si alam mai padang di bori. Sakena buang rapat-rapat atau kaubanan totong pasakeki sornasan. Selamat siang. Silakan menuju ke pemerintah di alang-alang Pak Indoran mbay melokin ulang ki ruang tamu melokin di Mandoko. Ganda miki 20 apa toh? La mekatali makan mati batang di kalemi etamu orang po undiri tindek babana semuluman belang na stokan na ngia kotoy makro kemaserang unis umakang bunusane ang kilayan dek mekutan na londong mula ko batang di kalemi apa belang na susi may kadane amiram po undiri tindek babana semulung manik untung piiran na inderok kon loirara ang kilangan mekutan na londong mula ko batang di kalemi to kumua apa patu borong na apa tibitung kanan amiram pura matang-matangan lo undek kindek babana simbol manik untung pendek erana lokon loerara Hibua itimang kuresma irande boleh paraga ikutan alondong na sulit makan lamay ketangan na sondong
kotinti ang kala na solong pabumbungan lamay nila ng samba. To kumuha ni ng pangilabang ng kutanalon o kung kilibong masalihan ng amilumoto kung may kotinti ang kala o ikasig mga bunusan ito panito siksento ni Diranda si Ayoka. Apakuyo tongan to. Ilan na nabiring pakantor rotoboyo. Isama pakantor nisu hindi orekan. Ano to din. Dire may matahiran na sigurong manik. Itumpunan pang pinalan na dire mabawanik na. Pero may pikutan na lolo mga may kakasotong. Pero si Pekuti ang tala na may libubalan na tanan ng samba. Kumuha ang para patugurong na ang itong pula matahiran na sigurong manik ikalang pang pinalan na mga pagulayan. Apalagi kuha. Tumangkakan urannya Kepulauan Republik Gili ilo pasir akan tahu lepang akan itu kesana. Usahakan pokok tanggorengan na aparan kayu-kayu ilo parang pekain loran buntu pun itu kesana. Tumangkakan urannya Kepulauan Republik Gili dapat dibori parang diparinding. Apa kurang kok pakai nako? Ang tulisan ini magkakantuntan nun kada bisa. Pananan tenggo siguro. Kita nun yung palaran nampak. Ipanatan yung rantian tuyo. Naulang ni kada turut. Kumua. Laut tumpukan matahiran na simbolong manik tema ang loto temo. Laut lahat pagkantang pagpilalan na loto loy. Tularan po kanunula o isa rinig na nene di po nene. Si Panglula ka ang tarang karasan na to di po tumantua. Laut surong kalau si kalimu tamatang na nasulong tanda tasig na kali buwan inaanggi. Lalu siyo tinggi walu sita murah na tamatanan ng samba. Tanda tasig na kumuha. De nauba tasipat tutido tasiman tapagiti. Lalu siyo tinggi kan kapungan ng pabumbungan tamatan na nasulong tanda tasig na kumuha. Masirubinan pag inaanggi. Lalu nola boleh sa rinig na nenek mga nasangka ulen duit berapa ng kapal. Kuresumangan lako kamu tete itu mbak lomi padang di kanu lembang na. Saya kamu terus di ketemu na tubuh tu lomi padang di buntu pune, alili padang di kesu. Saya lako kamu terus teman di ketimbak lomi padang di bori parindi. Di gua benan na tong nene ko balik na loni kana di ser sarong dodo dito kita balik jo nene di poto dolo. Amiran posola. Kalau si pono isinna sola bolu pelambaran to kumua la pon benami lasu si bolu si tamu urana ra ampo ko bolu kalau si kita mati kita benda nang samba na simbol manik lantai padang di malakiri tang senga na bidung kanan tang lain na milando lalani alung narap panang kapa tu alung mangkana pon no nenek di foto dol loringina yang tasi ulangi kita mitu na sambo langit narap tanah kalua susi tetela tingayo kalau to temo na lagi kuah lagi bungka mo hindi maban simbol manik lagi gila mo hindi tungkunan na lokon no erara tama mo ko imay belan na iya mo kada turu demi to makaputal lang semua bungka mite baba gila mite tungkunan anna tama tu gayang dia runa padang di talu lembangana sola padang di kesu.
Kita oleh kikuha kitimang kure semangat kirang depole karaya bila na nalamita dan naluna gula kasih dodokan na latoro di pamatua hidup inderang panangkapak lali pabanuk karurungan inde pak sulian nalo uledui kapunan pangan sola pelang barang bolu ia mutu kalau si purnoisin na bolu sita murah na kapumah lumpa bumbungan tanda tasik na tumarang panangkapak tuwing bulan na tumidok basa situ kaso tumambet kukuha mi lagi sorong tinggi mo hindi kalau si kalebu roko di supala na indo tomendadian na simbolong manik hindi parang di malakiri lagi siyo tinggi mo roko taludog tarunona ambil to kumombong na loko loerara hindi parang nalepong pindan si nenek palotongan alwagina kumuha din no uba di po uba paraya di po paraya hindi to si pawarongan rampa ng kapak si pakuliaran pak sulian nalo ang namanda bunturinge na bintinta ng sariling laki di mo ido to mendalian na mua nenelo garagan na saungan garin teonin na lagi di juga mo indo to mendadian na sola ambil to kumumbong na simbolong manit sola lokol loirara ini padang di malakiri na sorong tinggi indo to mendadian na sola ambil to kumumbong na rokol di supala na indo ambil na simbolong manit kaya dito sola beku ta sorongi na kaya duga tu hidup sola abe ide nenek belo sola dua na gua mau kadana ide anak mas sola dua kumula na sorong tinggi mo rendi roko di supalana indot pemendalian na sol ame ito kumombong na simbolong manik deno uba anaranda di betawa mami na dete di bela teksan da marasa ana mapangan-pangan tepo apa na simbolong manik leso karuan na ana maalea-lea na luksang puluanan na bilang 32 saya lako parang di Popalisuna Nusantara iyo parang di Jogja na rande mo indo tumedadian na ini simbolong manik nakalapa mo ambil ito kumumbong na ini kaburan pangan lama bihari mo tepo apa na leso karuan na daluksang puluanan na bidang 32 na dako kidako ami mapangan-pangan na mima dan merak-merak langan mak lea-lea lami dito kan kada kebuku ule duit ada kumua yang mibangan mi tepangan na muane batonan na diterima mo kanto Kure semangat. Nakuha keluarga terutama pernah resa siap itu rambut dalam lantai padang di mana kiri kesemangat sorongan kalau si pondesina
Surabaya Barambolu nagabung ani hubungan dan nobat apa luka penangki kami keluarga dari Widjona pangan naredi lah kita buluka di penanta suci tu Pelang Barambolu anak tonton duka mari hubungan lagu kayak masalah nasa di gua keluarga nak gua keluarga terus semangat di zona soal pangan. Dibuka saja. Nang doena yang kami laku kita bersonasan lagi dekat kami belum dan teman-teman lantai parang di mana kiri tadi ada di guna keluarga besar yang gandeng belana campuran tanam menjadi na sorongan pangan areni tanda mamarina lako resa nala buktikan toman utalang lah kita di keluarga yang malah ciri untuk semua tatari mati pangan areni lagi pangan pintu banyak tanda tikuna lah mereka domai tongkolan laku pokada di karimai pangan resa lalu lako tongkonan gandeng lagi pangan
Nenek Andi. Tahun itu pada Kutalang, nah si Pengandi. Pangalan sa Joe Beredi, tanda bukti na to kumua, tadari mo medyo na seorang tersebut batu taduan kalau si penulisin na soal dalam barang bolu, lalu lang ketumpuan buntroko, ne Yuli. Si Randy tanda tariman nanti dia na sorongan kalau si penulisinnya soal dalam barang bolu ya tapi dari hubungan alulangan tongkonan mampatua Nenek Priska sa komisi pengani Pakan dari sasola Randy lalu lang tongkonan Nenek Lili Nenek Putri Pangan dari sasola Randy lalu lang tongkonan Pongkaray Neida Pangan dari sasola Randy lalu lang tongkonan Saluran Nenek Ida Pangan dari sasola Randy lalu lang tongkonan Lengke Pano Kasalle Tanara Nenek di si Pengani Pinang dan Kapur Siri dari Esa dan Randy untuk orang tua dari Jogja diterima oleh Bapak Insinyur Slamet. Ini Pak bukti diterimanya lamarannya Randy untuk anak kita Resa. Terima kasih Pak. Silakan di Panganay sa sola Randy, alulangan tongkonan Dokalawa, Pagku, anak tarima, kalau kita Bapaknya Andika. Ya. Bapak Jenderal silakan berdiri Pak, minta maaf karena ini di kampung, nanti di Jakarta baru kan. Tongkonan Resa Solar ini adalah tongkonan Nek Palili. Malah kami dan dapat diminta bang mau panganjira kote. Komedi, katanya. Tanya juga. Oh iya. Pak Pendeta Jombe Jayapura, Nenek, ya.
Lalu kita keluarga di Malagiri itu dan diguna itu makomponen mangkat kami de sorompangan tanda belamarana ready la koresa jonasang mukiyomi pangambil itu panganna membuktikan bahwa dia belamarana ready diterima. Lakukan betul-betul may parang tadulia pangas sila may parang dibori lanjut kalau may padang di Yesus. Dengan selesainya ini penerimaan Pinang dan Siri yang ada di depan orang tua kami sekarang menandakan bahwa lamaran orang tua kami atau anak kita ready, kami sudah terima dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Adi, kasih Adi. Ya, kasih. Kasih. Sa ako mitamwiti ito may paluwida ko tulit pa. Daw na kamu pendoran kandilan. Yo, lami bagi dulu kasi si pangan nina. Iya, saya minta maaf boleh banget ya Bapak Pendeta, antara kita dalam doa makan dulu karena tidak sebagian makan kita. Iya, Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta, sudah mau dulu antara kita. Firman-Mu sudah mengajar kami bahwa semua ini terjadi karena wujud kasih setiamu yang tidak pernah Engkau ucap dengan kami semua.